भल लगुनि हाँ तुम सब गाँवली लोक तो बहुत भल लगे कि हाँ भल लगे चेयर तो देखती कटा सुना झीर चियारी है कौन तो झीर चियारी है कौन ना चियारी ला चियारी तो झिया से बसिए जे कोत हेला सरियाला कोडी अछि और तैयारी बोले पैसा नहीं तो चारटा गुड़ नहीं चारटा गुड़ हेला काई हेला ना आई देखो काटी आना ए गला ना चारटा गुड़ चारटा गुड़
मिस्त्री का बताई बताड़ पूरे दे कौन करतला सारे टिके उठले शुरू करो ना वे येटा शुरू कोई गंदा शुरू नहीं माटे आने ले को दो तब ये मत कौन को आटे दे मु को दिन झूर हाँ क्लियर हाँ ला कौन करे बेटा दिया है नहीं कि रिजल्ट कुआ है कि कुआ है नहीं मार को कुआ है हाँ कौड़ी कौड़ी ए कौड़ी दे दिन मन नहीं आगर पड़ा न कौड़ी दे दिन न पड़ियो जो अम्मी जी जोड़ी देखला सही दे
এইবেলা ଗୋଟେ ଧରିଲେ ଭଲ। बापू 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 होय बापू ନା କିଛି ନା ଗୋଟେ ବନଉଥିଲି ପଲ୍ହା କରିବି। କି ପଲ୍ହା? କୁକୁଡ଼ା ପଲ୍ହା। ଘୁଷୁରୀ ପଲ୍ହା। ତମ ବୋଉ ରହିଯାଇଥିଲା। ଘୁଷୁରୀ ପଲ୍ହା। ଯାହା ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ ପଳେଇବା। ଖେଳଟି ମୋଟା ରଖିନି ଏଇଟା ବାନ୍ଧି ଦେମୁ ମୋଟା ରଖିଲା ବେଳକୁ ଢେର ବାନ୍ଧ।
ତିଆରି ବନେଇ ଦେଖିବୁ ବସିଲା देखो सिस्टम केମିତି ହଉଛି ଦେଖିଆ बेसी उत्साह रे हां सही पत्ता पछिला और सब बेचड़ा कर दे अभी तोड़ा कर ले दिया की सब भी तेरा सब तो बांधिया पड़ेड़ा हटा फटा फटे बांध दिया फिर ये मत आ गए आउ दब बेसी पाखर पाखर करथा ना दूर दूर करता पड़े ले जा बेती है यही मौका पे दे लगो मौका दे दो बस भोटा सा सेट उसर टेक्टी हां सेती उसर ई तरह बढ़िया दरकार ना ओडा ये मजरी तो हम बोलो से सब हम सेटा के बंद हो जाउची बोली से गुटे गुटे ए गुटे मा सेटिंग देखिए सेटिंग हला पर से मधे बांध दे मत चोर गांडी फुटा चोर काल सकाल पैसा कौन भाव मेडिसिन आनते हाइट दुटे कहाँ जाए गोटे थोड़ा मेडिसिन खाई मेडिसिन खाई जलिखिया खाई कहले 4टा नंद टेकिन 4टा नंद टेकिन जहाँ खाइमु मेडिसिन आनी पैसा देव 60 टका मेडिसिन देला 2-3टा मेडिसिन देला 60 टका कहा
आई यार ତମେ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ କଣଟା ନା ଜାଣିନି ନା ସେ ଭଲ ଦଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଏଇ ବାବା ଗଲା ନା ହସି ହସି ମୁତି ପକେଇ ନୋଟାଟା ଧରି ଏଇ ମାରିବୁ ଆମ ଆଡ଼ିକି ମାରିବୁ ଦେ ପକାନି ଭିତରେ ଗଳାନି ଇଏରେ ଭିତରେ ବସିନେ ସିନା এটা କଣ ଏମିତି ହେଲା ଏଟା କଣ ଏତେ ଉଞ୍ଚା କଲ ଆଉ ଟିକେ ତଳୁଆ କର ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଆଣିକି ରଖ ହଁ ଏତିକି ରଖ এইটি গোটে মরা হব এইটি গোটে মরা হব আর পটু এইটি মরা ଯୋଉଠି ପକେଇଆ ଖାରି ହେଇକି ପଡି ଏମିତି ତା ଗୁଡ ନାହିଁ ଝିଅ ବୋଉ ପତ୍ର ଖରିକି ସାରିଛି ଚାଲ ଯିବୁ ନେଇ ଆସୁ ସାଇକେଲ କରୁଛି ଭିଡିଓ ବଜାର ବୁଲାନି ନୋଟିଆ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା हाइट ये एतिकी भी रही सॉरी आराम से आ टिके फच्चा कर आ टिके ना ना वैसे पता तो यार किंड रही एइडा तीनटा ना दुईटा देखा फिर तापर डेरी ही सही आ एइडा आ टिके बांसटा गळै दियो ठिया करी पट्टे नहीं जानती मांगा झाड़ हुई बेले ए काम से नहीं झाड़ हुई मांगा ना किला देन कर देलु जोटी पारे सेठी पके गोटे खाए ए दे चाटा ने के ओकरा हमडा हंगी दे बहुत भाई ये तो चारटा वीडियो जो ये चारटा वीडियो जो क्या कौन कर भांग गया ना ना भांग गया चारटा वीडियो ओई तम धर अच्छी है भाई आ दिखे गोली आने हीरा मेरा मुआ टेकरी मारा हाउस कौन हाउस
এইটা গঠি वाला যে রইছে ঠিক আছে কে সের গুলো করে রে এটা কোড়ি ছাড় সব সে লাটা মনে আছে সত্যি এটা দিদিন গন্ধ রহ କୋଉ ବାର ମାଡି ଛାତିରେ ବି କନେ ହବ ମାରି ଭଲ କୋଉଟା ହାଇଟି ସେଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଶୋଇବା ଦରକାର ଏଟା ହଉଛି ଏତିକିରେ ରହିବା ଦରକାର ମାନେ ଏଇଥର ପକେଇଲେ ବେଶୀ ହାଇ ଦିଏ ଏତିକିରେ ରହିବ ଏତିକିରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ରହିବା ଦରକାର ଏଇଟା ତଳ ପକେଇବା ନା କଣ କରିବା ଏଟା କରୁ ତଳେ ପକ ଭଲ ଲାଗିବ ବେଶୀ ଉଞ୍ଚା କରନି ହଁ ହଁ ସେମିତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜବୁତିଆ ମତେ କଥା ଏଟା ସବୁ ସପୋର୍ଟ କଲଟା ରହିବ ନା ওই এটা হলো বাঁশ মাল দেদি ହଁ ସେତିକି ତଳରେ ନା ହବ ବସିବ ଡେରି ସେଟା ସେଟା ଦେଖ ଚେୟାରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ସଫଲ ଖାଇକି ଛୁଆ କେବେ ବନେଇଥିବନି ହେ ମାଂସରେ ଏଇନା ଚେୟାର ତ ଦେଖିଥିବି আসুন আসুন বসুন চেয়ারটা কেমন ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে চেয়ারটা ভালো হয়েছে କେତେ କଷ୍ଟ ପରେ ବନା ହେଲା ଚେୟାରଟା ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ହଁ ତମେ ସା ଗାଉଁଲି ଲୋକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଚେୟାରଟା ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କେମିତି ଲାଗିବ କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିବି ଆଉ ସେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଚେୟାରଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିମୁ ଆଉ ଦେଖେ